NCIP Caraga nag-courtesy call ni Provincial Governor Lyndon Barbers tungod sa dakong pagsalig sa mga opisyal ng NCIP Caraga Region sa administrasyon ni Provincial Governor Lyndon Barbers. Sila may courtesy call ngadto kan Governor Barbers sa ida mismo buhatan adlaw Huwebes, Enero 21, tuig 2026. Matod ni Governor Barbers, salamat Karadaw National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Caraga, pinanguyuhan ni OIC Regional Director Julius L. Mabini sa idyo pagbisita dinhi sa ako opisina para sa isa ka courtesy call na nagapalig-on sa ato panag-iban para sa ato mga indigenous peoples. Laong sa gobernador, mas masiguro nato kuman na ang ato mga programa sanan serbisyo makaabot sa ato IP communities sanan mutahon sa ilang katungod sanan kultura. Naglaom kami, matod sa gobernador, na mas papalig-on pa ang ato panagtambayayong para sa isa ka mas eksklusibo, inklusibo na probinsya. Tatak Lindon, tatak Lig-on. Amping, ampo, abanti Surigao. Nanukad, gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marichinars Marconsim Vlogs. Mario Conali Simurlan Mulaong, salamat. Maradyaw na adlaw, natong tanan.